So what's up mga kanip no? Welcome day sa itong pinakabagong vlog. So for today's video mga kahanip, anita karon diri sa Baybay. O kili din na ito mga kahanip no, makita na to ang karaan nga barko nga natambay dira, dugay na kayo na makahanip. Then sa ato ang atubangan mga kahanip, inani kanindot nga view o ginani katinaw nga dagat mga kahanip. So grabe mga kahanip po, tanawa. Isa sa nakapabor diri sa among lugar mga kahanip kay duol kay mig dagat. Kung mudiskarte ka, makasud-an jud ka. Pariya aning akong amigo nga si Intot mga kahanip nga nagprepared sa isda og sa butong para ibaligya niya sa taga-barko. Ingon anay kakugihan mudiskarte ang akong kabarangay mga kahanip. Bisan usay minus ang kuha nila sa panagat pero nagapadayon ra gyapon sila para silang pangsud-an, pangkonsumo sa matag adlaw. Mo nang bilibod kay ko sa akong mga kabarangay mga kahanip bisan mapabata or ginikanan nagtinabangay jud sila. O di ba pag magkugi ka makasud-an ra man jud ka? Bisan pa siguro mapabaybay, mapabukid, mapasyudad, pag may tiyaga, may nilaga.